السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده۔ رواہ مسلم شریف کی اس حدیث میں، جس کے راوی مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ راوی ہیں جن کو سب سے زیادہ احادیث جو سی وہ زبانیاں، سب سے زیادہ احادیث کے راوی صحابہ میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بندہ نیند سے بیدار ہو جاگے تو وہ مت کسی برتن میں ہاتھ ڈالے یہاں تک کہ وہ پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئے، کیونکہ اسے نہیں پتا اس کے ہاتھ رات کو جب وہ سویا ہوا تھا کہاں کہاں وہ پہنچتے رہے۔ میرے بھائیو، ہمارے دین نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے، خیال رکھا ہے پاکیزگی کا، طہارت کا، اور اس معاملے کے اندر بڑی گہرائی ہے کہ کون کون سے وہ معاملات ہیں جن کو عام طور پر عام سی چیز خیال کی جاتی ہے، عام روٹین کی بات سمجھا جاتا ہے، لیکن دین نے اس کو عام نہیں خاص قرار دیا ہے، اور اس موقع پر بھی طہارت، پاکیزگی، اس کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اور یہاں دیکھ لیں کہ یقینی بات نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پاک ہے ناپاک ہے، صرف امکان ہے اس بات کا۔ عین ممکن ہے سویا ہوا بندہ، اس کے ہاتھ نہ بھی کہیں دوسری جگہ پہ پہنچے لیکن پہنچ بھی سکتے ہیں، دونوں باتیں ہو گئی نا۔ تو دین نے صرف امکان کو دیکھتے ہوئے ہاتھوں کو دھونے کا حکم دے دیا ہے، تاکہ جو دین نے طہارت اور پاکیزگی کو دین کا خاص حصہ قرار دیا ہے، اس موقف کے اندر، اس نظریے کے اندر کوئی کمی واقع نہ ہو جائے۔ اور یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا ہے۔ دیکھیے، ہمارے ہاں جراثیم کا تصور، وائرس کا تصور، ان ساری چیزوں کا جو تصور ہے، یہ ساری چیزیں بعد میں یہ سمجھ لو کہ انکشاف ہوا ان کے بارے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں کہ وہ اپنے ہاتھ کو رات کو سویا ہوئے اور نہ جانے کہاں کہاں پہنچتا رہے، اور کس کس وجہ سے اس کے ہاتھ آلودہ ہیں، اور عین ممکن ہے کہ یہ آلودہ ہاتھ جو اس کے ساتھ جراثیم یا وائرس لگا ہوا ہے، جب وہ آگے بغیر دھوئے کسی برتن کو پکڑے گا، ہاتھ ڈالے گا، تو وہ کہاں منتقل ہو جائے گا؟ وہاں منتقل ہو جائے گا۔ کیسی تاکید ہے
कैसा ख्याल रखा गया है पाकीज़गी का। और एक और बात काबिल गौर है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार धोने का जो है ना वो हुक्म दिया गया है। क्योंकि एक बार धोने से मुमकिन है सही तरह साफ ना आए, 2 बार धोने से फिर भी कोई गुंजाइश रह सकती है कि वो कुछ साफ ना हुआ। 3 बार हुक्म दिया है, हत्ता यगसिला सलासन, वो 3 बार हाथों को धोएगा। 3 बार क्यों है? ताकि सफाई होने के अंदर कोई शक ना रह जाए। हाथ उसने धोने हैं तो अच्छी तरह 3 बार धोएगा, ना 1 बार धोएगा ना 2 बार धोएगा। देख ले कि इस्लाम ने किस कदर अहमियत दी है तहारत को, पाकीज़गी को, सफाई को। आज हम बहैसियत मुसलमान क्या इसके ऊपर अमल कर रहे हैं, या तहारत और पाकीज़गी को वो अहमियत देते हैं जो हमारे दीन ने दी है? अगर हम तहारत और पाकीज़गी को वो अहमियत दें जो हमारे दीन ने दी है, हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत सी बीमारियां, उनकी वजह क्या होती है? आलूदगी, गंदगी, तहारत का ख्याल ना रखना। अगर हम इस्लामी असूलों के मुताबिक तहारत और पाकीज़गी को बनाते रहें तो सवाब का सवाब है, अजर का अजर है, दीन की तालीमात का फ़रोग़ भी है, और बंदा बीमारियों और परेशानियों से भी महफूज रहता है। तो हदीस का मतलब ये हुआ कि जब बंदा सोया हुआ होता है तो वो उठे तो सबसे पहले अपने हाथों को 3 बार अच्छी तरह साबुन से 3 बार अच्छी तरह धोए। हाथ अच्छी तरह साफ हो गए, फिर वो बर्तन भी पकड़ सकता है, कोई और चीज़ भी पकड़ सकता है। तो सबसे पहले उसने अपने हाथों को धोना है। अगर उसने कोई भी चीज़ पकड़नी है, ज़ाहिर है उसने, अगर उसको महसूस हो रहा है उसने मिसवाक करनी है, कोई करना है, लेकिन सबसे पहले क्या करेगा? अपने हाथों को अच्छी तरह धोएगा। ये वो तरीका इस्लाम का जो बाकी मज़ाहब से बिल्कुल अलग भी है, मुमताज़ भी है, आला भी है और अरफा भी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।